Dali oh. Shh. Dali. Hoy. Dali. Shh. Dali. Dali Riding Hood. Busy sa mga daw. Smile. Smile. Shh, shh. Dali. 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 Dali, look at daddy. Oh, ay nanay niyo. Dali oh. Shh. Dali. Teta ka. Hey. Hello. Hello. Hey, ganda oh. Dali oh. Dali, dali. 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 Hey, may pawas ka. Patang sa kabila na masugat sa natin. Ay, nanang kaya nga araw mo kulangot. Eli, tulong. Darlin. May picture na kayo rin dyan kanina. Pero picture na ako. Car na, color ta second mong car na din. Color chicken color ground wheels. Okay, color brown. Anak mo kalat-kalat. Attacking na ako. Okay, let's run. Ganda ng view dito. Maglakad ko mo sagli na. And why we all gathered here today. Without further ado, ladies and gentlemen, let's all stand and give a warm applause and warmest welcome to our lovely birthday celebrant celebrating 6 decades of God's love and embrace, Ma'am Lourdes de Leon Canaria. Let's give her a warm applause.
Ah? Tanong mo kay Janice, may inalat table para sa ano? Oh, laki na ah. Ganda ng... Say hi! Paano nga kita Auntie Josie video? How sit down properly, ano? Like, Dahlia, that's one. Yan. Yan. Okay. Ito pong microphone sa may kakabit. Siguro sa gitna para sa pangkalahatan na. Sige po, ako na po hawak. Yan. Kaya lang sir. Ay, di ba? Ayan. Happy birthday lang po. Yun lang po. Greetings lang. Sige po. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday! Sino po may birthday? Auntie Lou! Yung pangalan, nakasabihin. Oh. Binati yung cameraman na. Sige po, sige po. Ulit. Tapos masaya. Sige po. Sige po. Ready? Auntie Lou, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Auntie Lou! Bakit? Tabi na. Salamat po. Nice po yun. Masaya. Ang siklod ko ang bata. Nandito kami sa... Saan man to? Saan man to? Surprise birthday ni Auntie. Ayan. Nako, yung tinatawa ka rin? Tinanong ko. Oo, kaya lang rin. Minunang event. Ay, buwan eh. Pero at yun. Oh. Happy birthday, Lou. March 23. Hi, baby Rowana! Hi! Hi, vlog! Hi, vlog! Marami kami, hindi ko na Hi, vlog! May nagyawag na ako manuli mag-jogging ko ng kapali. Ang inaalala ko lang, dahil parang siya yung tiwala ni Mr. Tagang sa Kasi mag-jogging